Preso pa tayo. Gold L lahat. Gold L. R3 Wait yan, nasa tayo. R3 numero, baba lang ha. Okay, ready. Gold. Asan? Nasa baba ng Gold A3. L. 3. Gold L na. Gold L. Gold L. Gold L. 3, 2, 1. Push. Sige, 37. Di tayo mabot. Sige lang, sige lang. Sige lang, paubos ako. Go, go, go. Bukasan nyo. Okay na? Tapal, apakel. Wait lang CD wait ka pa lang. man. Kuha ko isa. JCD ka pa. Isa na lang. Dalawa para safe. Kaya, oy, Yes, bayaran yes. natin JCD niya na. Apakel. 3, 2, 1, pasok L. Hindi ko alam kasi kung kakampi nila yung numero o nakikiglaro lang ako. Kaya ata nila nag-aabang ng ano. Bang. Ay, yaman na. Hirap pala, tatlo ko lang kalaban. 3, 2, 1, NH po. NH. 3 lang kalaban. L3 ha. Sige pre. Walang 50 yung lamang sa atin sa kills. Nung nag-MF tayo. Konti lang yan, oh. Yung numero 2, 3, nasa 12, likod 2. Sige lang. Akyat gold L. Akyat gold L. Pakapal tayo dito sa green, oh, yung mga green na tiles. Hintayin yung umakyat ng numero dito, pre. Pag nakita kong kinlash tayo yung pre, sa'yo. Ito na numero, pa-LT na. Lapit sa gate. Ako sa low. Balik tayo dyan sa malapit sa gitna. Ako sa Ako Balik sa tayo low. malapit. Lipat tayo R. Lipat gold R. Lipat gold R. Ako sa low plat. Ano yung numero? Ako sa low. Sige lang. Sige. Guys, kasi tayo pinapauna niyan para sila yung makinabang sa dito. Ayan nyo sila. 69 nga patay nyo. O, compress. Lapit kayo sa gate. Lapit. Ulit tayo dyan. Papa-image ako, ha. Ready, 3, 2, 1, image. Papal, putak, eh. Wait lang, ha. Ayaw din yun si Akyat. Tara nga, one wave tayo. Ready, 3, 2, 1. Tara, wave, boss. Kanan ako. Ito ako, kanan. Okay, go. 147. Up. Nice, 147. Up. Sige, palag. Yan yung sila man likod. SP na. SP daw. Apakil. Bilis. Kailangan kompleto tayo dito. Umakit na rin sa kusa. Sige, ready. 3, 2, 1. Pasok. Ito na, boss, ha. Ready. Compress. 3, 2, 1. MH agad, boss. MH. 3, 2, 1. Akit na, boss. Akit na. MH lang, akit na. Manipis na depayan. Sige. Go. Akyat. Gold L. Lagal. Gold. Bilis. Abot tayo, pre. Abot tayo last minute. Abot tayo. Gold L. Bilisan nyo. Sobrang nipis na nito daw. Sobrang nipis na. Bilis. Yung numero nasa Ready, likod tara, napunta tayo. Tara push. Kanan o makasayap. Sige, 147. Pa-OT ako. Tapos tapal gate, ha. Reso pa tayo. Magnetic reso. Tapal gate. Mga buhay pa, may mga buhay pa. Tapal gate. Numero dyan na numero ha. Entry na numero. Heater gate. Sumama kayo sa computer. Tapal gate. Computer na, makasayap. Computer. Cancel. Computer. GG. Nice G. Nice, G. Nice try. Nasa computer yung mga eater. Nice G pa din. Sige lang, apak mid. Sayang, di kayo tumabal sa gate eh. Oo, okay lang. Apak mid. Sige lang, try. Makukuha din natin yung 3 guild yan. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, sayang, 5, 4. Okay lang yan. 3, 2, 1. Palag na sa mid, ha. 3, 2, 1. Ready, makase. Up. 147. Up. Nice. 157. Up. Palagan nyo. Okay na. Nice game, guys. Thank you. Sorry. Sayang. So nice yun. Nice game. Gago. Tayo ba Ina tayo? mo yan, no? Ayaw mo ba yan? 50 lang ata lamang sa atin. Alam mo tayo nung nag-game tayo. Pinatay nila sariling Phoenix para manakita. Nice one. Nice game. Nice game. Thank you. Thank you. Kaya na yan next time, guys. Ganun lang. Ha? Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Akas nyo. Yung magre-repatch 40 lang ata lamang sa atin sa kills. Na panalo tayo kanina 200. Eh. Sayang. Nag-MF kasi ako agad eh. Nice game. Nice game. At least alam nyo na, nabasag sila sa atin sa wasakan, di ba? Di nanalo sa atin sa wasakan yun. Umiiwas. Sa Odepes. Sa Odepes, guys, ha. Putak. Easy ako. Wait lang, ha. Epes ko. Hintayin nyo ako, 4 pala to. Putak. Pala mahirap.